Wow, you paddle. You practice paddling, Fred? Wow. Thank you po, kuya. Araw na sila lumawi, ma'am. Tatay po. Ang tatay po. Magkano po? 300, ma'am. Okay. Per? 40 minutes. Okay. Sige po. Wow! Enjoy! Wala kayong balak, ma'am, ibang activities? Like island hopping? Pa isa-isa lang po. Ano pala kami dito 6 days. Island hopping kayo, ma'am. 7 days maganda. na ngayon. 7 days. Mapunta ka mo sa iba-iba.